Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal mustaghithun rahimakumullah. Setaja para jemaah istighasah, laki maupun bini, sangat bertengkol muljaaki. Alhamdulillah. Tenggol pancana setaja ki bisa ki pangki kak dintoh dalam rangka ngamberi tepaang malam Lailatul Qadar. Muka-muka tenggol pancana setaja bisa nepain dek ke malam Lailatul Qadar. Sekak di manang malam Lailatul Qadar ni kakuluban pancana setaja perpaang ibadah da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka hadiratan kula pancana setaja kencengatan kula pancana setaja da kak dintoh kentos sedang tante. Muka-muka kengi kaswakanin bi Allah Subhanahu wa taala kang kui ngaule fadilana malam Lailatul Qadar menika. Amin Allahumma amin. Salat dan salam muka-muka tetap ingatasan cungcungan kaulah saja Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah istighasah manabi acara tarumus kento dan gulampon jelasaki sekoni ki malam selai Quran. Semakin juga berperbedaan manabi rumus kan itu. Misalnya rumusnya nang malam Lailatul Qadar kento manabi antara Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Arabi, Imam Al-Bajuri kento beda. Imam Ibnu Arabi, Imam Al-Ghazali manabi pekengan emolain hari Ahad pada bulan semangkin nikah. Maka jaipon malam Lailatul Qadar rumusah tanggal 9 malam 9. Imam Ibnu Arabi manabi adabu manabi pekengan hari Ahad maka rumusah malam Lailatul Qadar malam tanggal 17. Tak ada. Imam Al-Bajuri nikah ada buaki rumus manabi Ramadan imolain hari Ahad kento malam 9 pada bani Imam Al-Ghazali. Untuk pegangan hari Ahad nikah. Nikah beda. Apa? Karena rumus nikah dhanniyah. Bani qat'iyah, tapi dhanniyah, persangkaan, perkiraan persangkaan. Jadi mun dhanniyah nikah ampun biasa, dhanniyah nikah bisa bener, bisa salah. Pakun kita rujuk ke perintah Gusti Kanjeng Nabi ipakon usaha nyareh malam Lailatul Qadar nang malam kencil 10 seterakhir bulan Ramadan. Ini paling aman. Jadi mon niku rumus jak karo niku situng kitab senegala. Oti coba buka saja kayak apa? Baru oning, oh iya beda perbedaan berarti ini kedhanniyah. Jadi jadi pas mateteng wah engko antara malam 9 bulan malam 9 je rumus menari Ahad aja Lailatul Qadar masih belum tentu juga, belum tentu. Karena lakar malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan sareng Allah Subhanahu wa taala. Marga malam Lailatul Qadar nikah malam ses paling muljah. Setak teman iparengaki sebelum Gusti Kanjeng Nabi. Ki zaman nabi-nabi setepongkor nikah tak iparengaki malam keistimewaan malam Lailatul Qadar nikah. Jadi dirahasiakan. Rumus nikah ijtihad para ulama, ijtihad dhanniyah, persangkaan nikah bisa bener, bisa salah. Sekima gulung panjana saja yang mungkin banyak santri, banyak ustad. Lah sekima pun biasa fahamin hukum sahaja beda hukum dhanniyah, beda hukum qat'iyah, beda hukum dhanniyah, beda hukum daruri. Nah, mana dhanniyah ini bisa ikhtilaf. Dan kebenarannya bisa benar, bisa punten. Ini kedhanniyah. Para jemaah istighasah rahimakumullah,
Ki pakun ajarita tentang keutamaan bulan puasa Syahrul Ramadan. Nika di antaranya pada setung hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Sayyidina Anas bin Malik ada bagi man hadara majlisal ilmi, sera orang sedatang dak kekenangan ilmu, dak tempat ketujuan ilmu atau dak kekenangan saya kenangan nikah ikenangin ilmu, orang morok, orang ngaparing ilmu, maka kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadat sanatin. Jadi man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, pada fi Ramadan, siapa orang seentar dak kekenangan ilmu, orang morok bulan Ramadan, ini khusus bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan. Kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadat sanatin. Maka bi Allah Subhanahu wa taala orang seentar dak kepengajian nang bulan Ramadan, anika saben setengkaan sampean dari compon. Nika bi Allah taala itoles icatat kebagusan pada beribadah setahun. Sampean ajalan soko engki, sampean asebilan motor engki, sampean amobilan engki, sampean pesawatan engki, pakuni bitong sokoan. Jadi mun dicompong sampean kak kantos sana petengkaan, sanajan sampean numpak sepeda motor, pakun sakaya bitong, pakun sebitongan tengkaan nika. Nika keutamaannya bulan Ramadan. Pada orang sana apa sampean nangke diujaunan nika sehadir. Pas sapana petengkaan. Sepenting iterema bi Allah Subhanahu wa taala, sampean benikeng tero alam, sampean kak kanton iki benikeng nyuk tanyo, lakal niat tadi compong lakar niat ngaji ya, niat mir ngakina ilmu. Sanajan sampean la oning napa sa ibadah akina nika. Kan sampean la keluaran pondok, sampean lusa la oning. Tapi pakku nanti ibadah nika pada ban ibadah setahun di dalam setengkaan. Sanajan sa ibadah ng pengajian nika, pengajian sampean silang pon oning. Sampai pun oning, napa saya belaki sampai pun oning, pakun kencaran nika. Nika lang bulan Ramadan. Ilmu nika lekar luar biasa hadirin. Pentingnya ilmu nika lekar luar biasa. Bila-bila ng bulan Ramadan. Ilmu nika lain sarang selain. Orang yang iparingin rizki ilmu nika tak pada ban iparingin rizki seselain ilmu. Tak pada. Jauh, ilmu nika larang hadirin. Jak boleh orang setak nyari ilmu. Senyari ilmu baik belum tentu oleh ke ilmu nikah. Larang. Tak korok-kor orang nikah. Iparingin ilmu bi Allah Subhanahu wa taala. Muntaking lakar bi Allah taala kesokan yang tentu orang bagus, orang nikah tak kira paringin ilmu. Orang nikah tak kira paringin ilmu. Muntaking lakar Allah taala kesokan sampean ipat orang selamat, sampean tak kira kenceng nyari ilmu nikah. Tak kira kenceng. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man Allah taala kasokan mabagus dak situng orang, dak situng kebulan maka orang nikah pengerti dalam urusan masalah agama. Lah, untuk bisa ngerti dalam urusan masalah agama selain ngaji apa boleh? Ada ilmu laduni, kira karbada laduni nikah. Tapi ilmu laduni nikah jarang sekali. Jadi lakar ilmu nikah beda kasbi, beda wahbi, beda kasbi ilmu nikah akasab melalui ngaji. Beda wahbi ini kan langsung iparengin bi Allah Subhanahu wa taala. Beda akompol antara kasbi dan wahbi ini kan. Akompol. Contohnya enggak apa? Misalnya beda orang ngaji atau mondok 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun. Tapi oleh ilmu ini kan ngelebihin dari orang yang mondok 20 tahun. Nika si 4 tahun nikah kasbi kasab, se 16 tahun nikah wahbi. Ilmu laduni. Paparing dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu ni tak pada bandis kiri-kiri lain. Mangkana saking utama na ilmu mungku Allah Subhanahu wa taala, ya junan ipon Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam Al-Qur'an itu buakin. Gusti Kanjeng Nabi ni hadirin tak toman ibakon nyon tambaan. Tak toman ibakon nyon tambaan dunya napa na boleh. Paisro ay Muhammad kakek nyon tambahan tunya kan kok tak tahu mana boleh tunya. Tak tahu mana pakon nyon tambahan keramat. Ai Muhammad kakek nyon tambahan keramat kan kok tak tahu mana.
Ayo Muhammad, kakek nyon tambahan kemuliaan kan kok tak tahu man. Kanjing Nabi tak tahu man ipakon sebenarnya ke bi Allah Taala. Tapi kalau situng Gusti Kanjing Nabi bi Allah Taala sepakon nyon tambahan. Kenapa? Ilmu. Allah Taala ada bilang aku qur rabbi zidni ilma. Muhammad ada bu kakek, doa kakek, ya Allah pangeran kaula tambahin dan kula ilmu. Mun ilmu bi Allah Taala Kanjing Nabi ipakon nyon tambahan. Mun selain tak ipakon. Ni saking utama na ilmu ni. Ni saking utama na ilmu. Bahkan ng ayat selain coba ki yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Taala paring hikmah. Hikmah ni kada ulama ahli tafsir ilmu. Allah Taala paring ilmu. May yasha da orang saya kasaukanin, tak korkore paringin ilmu. Tapi orang saya kasaukanin bi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang dia dengan Allah Taala saya iparingin ilmu, maka orang dia berarti ongku bingko iberiin kebagusan sebenarnya. Khairan katsira. Coba ulati. Allah Taala ketika ada bu masalah iparingin ilmu, nika itu bagi berarti orang dia iparingin kebagusan sebenarnya. Ilmu nika kebagusan seluar biasa. Tapi meniberiin dunia pasoki, Allah Taala tak ada bu khairan katsira. Mana bu masalah dunia Allah Taala tak ada bagi khairan katsira. Bahkan dunia biasanya bila berada dunia mata'ul ghurur, debu mata. Kesenangan sesementara ben seanipo dunia ni. Tapi lamun urusan masalah ilmu itu bagi khairan katsira. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tapi bila ada bu masalah dunia, Allah Taala ada bu dunia dia kesenangan sementara. Mata nikah kesenangan sementara. Ad-dunya mata, dunia nikah kesenangan sementara. Kesenangan tak seterusnya. Orang kesenangan panapa asal sebeda nang sampian saja dunia nikah, ini sementara saja. Kesenangan dunia nikah. Sampian andi mobil, senang sementara. Deki sampean bila sakit tak ngerasa sampean nyaman mobil nikah. Sampean andi PC bisa melihat apa saos, senang, tapi senang sementara. Bila sampean deki sakit, sampean andi PC kuat mele ngakan kok sate nembek benare kuat sampean karena pesan sampean banyak, nyaman, saya. Tapi kapan tepan yang tinggi darah sampean, bi dokter kepada cek ngakaran sate nembek ya, mengakan sate nembek kagak jangan mati di malam mati setia mencang deki yang dokter ilmu dokter dan nika. Maka dia PC kuat mele sate tak bisa sampean mele. Elang kesenang na sati ini ngapun elang. Wah, nginom susu benare, nyaman, manis. Angki, sampai di pesa nyaman, bisa melihat apa, tapi melihat tepanin kencing manis. Yang dokter, jangan nginom manis. Menginom manis, deki gula darah tinggi, kakinya lekas rosak betul aja. Akhirnya tak bisa. Ngakan manis nih wakil yang sampai andi pesa, kesenangan pesa untuk manis pun sobung. Menoreng soki biasanya kan ngakan sek pote lagi, orang soki, orang kaya ngakan sek pote. Menoreng miskin sek jagung, sek sela kan ini, sek jagung nah. Sampean kan orang soki ngakan sek pote sampean, karena pese banyak, engki sampean mengki beres. Mon sampean lagi kering, lai tepanin penyakit kencing manis ben semacam mah, kolesterol ben semacam mah. Bi dokter tak bagi kita ngakan sek pote, kencing manis yang tengki. Pangakan apa dok? Ngakan sek jagung. Cetek campurin nasi pote. Akhir bagi yang sampean pesen miliaran, emas sampean akiluan, ketika ngakan sampean ada sampean nangki ada sek jagung, pada benda orang-orang semiskin nih kan. Kak kamu pesen sampean, ada kegunaan pun. Karena kesenangan itu nyanyi ke mata sementara. Maka orang sombong margana soki ini orang yang tak ngerti misalnya. Pada sampean misalnya pendekar misalnya, pendekar silat, sampean pernah tanding pun orang menang, jago sampean, tukang tatak sampean, angge sampean, nikmat orang takut kapi ke sampean, itu orang, engki sampean mungkin sehat. Karena kesenangan sampean jadi orang jago ini ke mata sementara. Mun tak sehat sampean, siapa kau tu asilat benoreng. Empon lah kebaik kaca hula baik. Hula ni kebaik kaca.
Saya rasa tahu ning gula pendekar lambat. Banyak pendekar makin pada sampai nanti ke umur, pada sikit pada makin ni sering asilat ban gula ni sering. Bahkan kebanyakan terasa nangki tambahin kapan nama asilat ban gula ni. So kono bere, napa sih ni? Lakar sengaja pasake, kisah mencorak bong sombong gulung pasake. Tapi man semangkin. Asilat dah macam orang kata kontrakan bila tak bisa ni. Kita kijung aja nak. Lambat gula silat ni kan macam hadirin. Non stop macam. Lambat. Saya alat janin gula ni kan 6 orang. 6 orang. Bani apa? Bani langsung apa? Nam hitung lesoh, tung tak kuat kan tapi tung tak kuat kan tapi tung ada ni. Mulai kau belu sampai kau 2 lambat lagi tak kau jangan pengajian, ki ada tamu mari morok toronisaan kisah lah. Mangkat ke pok copo pendekan ni kasih silat nang kesebut. Tu gula ni mari sehat gula. Abal gula 2 jam lambat ni. Non stop 2 jam. Gula nyelase dekat Sunan Muria. Sunan Muria kan kau ungkon tengki. Kula ban Pak Ahmad buat dan sompur. Kula ajalan di baba ni kan kita tak berkat. Kan ajalan koncang kata. Janji depan kata tambu. Tak leso. Aduh menjening Pak Ahmad dididik lah nak kiambu. Dididik nak kiambu. Sajan buat dan sompur dah tak ngerekan kula. Lecek jauh ni budi ni kah. Pak Tuan. Jangan lah lecek tak sehat Pak Tuan. Kula cemut ke atas. Tak mungkin boleh gojek ki. Nang Sunan Muria. Lambat ki ada gojek ni. Akan kula mari sehat lambat. Maka kula ridho bi Allah Taala panggil penyakit kula ridho. Kula lemari sehat bi Allah Taala. Nah, ternyata semakin kak kema kependekaran ada pun. Jadi sampean makin perpang jago, perpang hebat, perpang kata aku orang markun sampean nika kelar kuat kayak nika mata sementara nika. Sementara. Ilmu ni kan sulit hadirin. Sampai ada bagi ulama al-ilmu bil-jiddi la bin nasab. Ilmu ni kan kalau ben ngungkuaki, beni kalau ben nasab toronan. Mana bisa lain ni kan bisa ekolek kalau ben sebab nasab. Misal lagi orang tua sampean soki. Soki ada bandingan nang sana sampean. Sampean la ta'ala ko, la telmos jangan mak la soki, mbuk la soki. Sampean la ta'ala ko sampean. Ongkang-ongkang kaki, la ta'ala ko. Napa sampean seta acara lako, seta lako ni ke bisa soki? Bisa soki. Bila? Mula mang sampean bung sampean depak ko, ring tuan sampean mati, la tunya na lang alay ke sampean kapi, makita alako ni ka. Jadi cao caan ni, semun sampean terolak ke sa soki, la para termati, ya mak embung na soki sampean ni. Bisa toron. Kasokian ni bisa toron. Mobil asal ding emaang ding mak embu ding reng tuan sampian bila tinggal umur kala sampian mobil. Roma bila pun sampean tinggal umur kala anak. Tanah sebenarnya bila sampean tinggal umur kala anak ang baki. Ini ketunya. Tapi mon ilmu tak bisa. Al ilmu bil jiddi la bin nasab. Misalnya reng sepuna sampian alim alama syekhun kabir. Kiai raja, ulama raja. Alim. Papalan sesampean anak orang alim, sampean dah tak mondok, tak ngaji. Lanang-lanang, ya jak tang abala alim, tang ring tua la alim, kalau tak nak ngaji ano. Pahir si alim ring sepuluh sampean si alam menikah, wafat atigal umur. Kira-kira sampean si tak ngaji anak, si tak ngaji ni kan pat jadi alim markena aban wafat tak bisa, pakun goblok nikah. Tak bisa kalau bernasab. Larang ilmu nikah. Tak kempang ilmu nikah. Lebih mun semangken ki hati-hati mun sajan anang kiai anang ustaz tengah hati mun semangken. Ki mun lambo orang ki pudu kagapi. Ngoca anak tapi bila lora lai penderaki bi orang bila pintar lai penderaki bi orang. Mana bisa mangken banyak orang lemah manang ring tan ni ka. Mompa bade putaran kiai tak ngaji tak mondok akhirnya pudu keng karongan delaking ko anang aba. Wah ngocaknya malah orang anang orang terkenal, pengocaknya banyak orang, ngocaknya banyak orang. Itam biring orang semakin cek keler. Loh, bida iya mendapat pintar. Ada keler, unang kita pria dah iya dah, tak payah kecat di dunia. Keng ngocak tak kok sini keler. Hati-hati pun semakin. Artinya apa saya rasa menurutkan ilmu ni kan nak nyari, nak usaha.
Termasuk usaha sampean mungkin dicompong entar dekat istiwasaan nika. Nika usaha. Soal sampean lah usaha bi Allah Taala kita paringin ilmu sampean tak tusa bagi ya junane pun Allah Subhanahu wa taala. Lakar ilmu mereka melarat lakar ilmu mereka. Nika di antara keistimewaan ilmu. Mun lainnya ilmu bisa itoronakin kena foto bila urusan dunia, tapi mun urusan ilmu tak bisa itoronaki kena foto. Nang kinyare mun ilmu nika. Nah, pas boleh hadirin mana bisa lainnya ilmu. Rizki dunia nika. Saya parang akin itunya nika. Selain rizki ilmu saya parang akin itunya nika. Nika cukup nang dunia. Sampean andi mobil kapan sampean mati, napa mobil noro? Tak noro. Sampean andi tanah sesebek disa, pas sampean tinggal umur, napa tanah sampean noro? Tak noro. Sampean andi emas berapa kilo, sampean tinggal umur, napa emas noro? Tak noro. Sampean andi rumah megah mewah, kapan sampean mati, napa rumah noro? Tak noro. Cek ni boleh noro, bini na sambian, selon kalau nabi sambian mati tak noro. Tak noro. Mon parlo kapan sambian mati, mon bini na ki ratin ki paju ka orang, mon parlo hadirin, beni karo mobil sambian, saya tempat orang mon sambian mati. Beni karo sepeda motor sambian, tempat orang mon sambian mati. Beni karo rumah na sambian, kita eduin bi orang mon sambian mati. Bini ina mon tapalang itu tempat orang hadirin. Beni tapalang, jangan barang bendur nika. Menikah ngazina ala ke boleh ke sila hadirin. Napa boleh sila? Malamun pallo ranjangar kena larang sambian sembelih. Kapan sambian mate debak ke kopur, mar kena ranjang sembelih ranjang selarang ni kan ipreksi malaikat pesen oleh di madopong sibuk mar kena ranjang ni kan. He oneng-oneng bini na laki boleh. Alon ben lagi sanyar ranjang sambian ni padahal ranjang sambian ni sambian ipa sibuk nang akhirat ni. Ni kita mulai ilmu ni. Lober tak noro. Jadi orang sombong berkenan di dunia ni kala ni orang tak ngerti ngak ni kala. Ben orang iri mereka ngatelang orang soki ni tak ngerti ngak ni kala. Anapa bita ni tukusan Nabi? Kanjing Nabi ni kan mana doa Allahumma hyina miskinan, ya Allah paudi akitan ku dalam kebadan miskin. Wa amitna miskinan ban pamati akitan ku dalam kebadan miskin. Wa syurna fi zumratil masakin pakitan ku lupa polong ban orang-orang si miskin. Mungkul pun sampean bi siang malam tolo jadi dukun man kak kaman sitroso ki hadirin. Jangan pengikut Rasulullah. Jadi mana orang ngatela sokian ban sambian pas iri markana kisah sokan sampean tak ngerti bahwa dunia ni ke mata sementara kok. Selagi mata ki urur boleh. Nipo ni dak demah. Coraan orang ni bekal selamat markana dunia, padahal orang ni ke bekal berat markana dunia bagi nang akhirat. Nipo celing apa? Corang sampean ni ke bekal corang nyaman markana, padahal sampean ni ke bekal bingung markana dunia. Kula sering ngucap, kula tahaddus bin nikmah hadirin. Kula tahaddus bin nikmah. Nyeritakin nikmat. Kula alhamdulillah semakin ini kan motoran di lema hadirin. Yang kula kar beri mobil mulai lembut. Tak utang kula tak ngeridit tak lem kula. Kula menotang ni takok, kula umur pada tak tembus ni kula. Kreditan kita tak lunas kula lemah tak ada tak halakon ni kan. Ki mambi anak kula bisa ibajarin kreditan ni kan. Orang mati di utang ni kan berat hadirin. Kula tahdus bin nikmah. Kula alhamdulillah bi Allah Taala paling gampang pesen nika. Maki kula tak nyari, kula tak mintaan ke orang. Malah kula kadang sering nolak kula. Parengen orang ni. Tapi nak kadung rezeki kula. Paksa. Bedore kadang namoy kak kanton nika ada entek kadang 3 jam gitu nika. Kula ki tedung ki aku ki salo pot jam kak kanton. Kapan kula ngiding itemonin, itanya ki parlo ni kula. Palon apa punten ge keng kerong terabit tak habis. Pah, cendur tu gila gitu wah nyoneti gitu. Langsung king nyontek tadi belum apa-apa, king kerong dan nyontek pas salaman PC itu lak tak baku dipaksa. Jadi saya dentek 3 jam ni kan enggak beri PC ke kula. Sampean sekadang kan saya dentek tompang saya micak ke 3 jam tak nemu orang. Kula ni PC masuk kula ni ada dentek 3 jam sekadang. Kinang-kinang no ni kula jagain tamu nang petamu yang. Kawan ni buka ni tempat hidung ngerok ke si jaga ibu kula. Saking habis itu ada dentek. Aning lah tak jera bayi, beli bayi. Kula alhamdulillah, paling besar. Kula
Maka kejaba barang sekadang kisah ke pengajian kula. Tak tek ngibe dagangan kula. Tak tek ngibe napa nyari sombongan sampai kula ongkos barang ka untuk ongkos ke jaba nika misal ke Kalimantan ka kamah. Jangan ring matur yang lagadung jaba gila kadung kelerong gila ke jaba gi padahal bani jaba kisah dan ki. Kadung kelerong ki san mi san lampak kelero sekali san gila maki. Coba tak ngerti orang tak sini. Mung ke jaba ni ngerti kebejar padahal Kalimantan. Kula ngongkos tibi kula. Bini kula norok ngongkos tibi. Kula tak lem ongkos. Kula tak alam yang malai kula bebas bicara. Kula tak taman tak tek pah ngibet dagangan misal. Sekik buruan ni kula saya acara puncak adventure mustamina sekitar Pak Ibu orang. Ipangki dari Teeren kisah dari Enoman dari Berkat kisah. Pak Ibu orang kila bayangakin baik. Mari ni ka salaman ka bicara Pak Ibu orang ka salaman bi tak soge kula maki. Padahal saking kita ada salaman kula senang, kula payah salaman ni. Kalau kula tak sehat, payah kula. Nah kan makicang ketua na ngocah kula mun ngabesin panjenengan tak sehat, kinto mangke kapan mara pidato bi dan kula pay hibo peleman sa. Makin kok de iya jang kula. Kalau karo tak kok kecewa orang. Mun coba ni ka salaman rufiru ramira guys sama iki. Jadi senampe na kana apa nyaman dan kata. Bi tak sohi kula. Tanpa minta kula. Tapi kula biasa saus. Ini ketunya ni kula. Mata sementara kok. Sementara. Ternyata kula di besen ni beni senang. Beni kesenang. Malah ika bingung. Kula ki buru malay motor anyar. Ni kita hadus bini mah. Semulia ni mikir lebih dari 2 bulan kula. Meli motor apa? Sebenarnya apa? Pese kula ika beli ni mampu. Paham sembilan ni kesirwat. Arsa terus genteng, arsa menggenteng iman iki bajalanan, terus coba, terus tengki, terus pante. Apa kelompok pada mereka melihat mereka apa? Karena PC banyak. Coba PC kalau cukup keceri, lah ceri lah tak mikir napa dari neki. Tapi kalau ngocak, karena ngoreng ternyata PC dia benih senang, malah mah bingung kau orang. Urur. Disangka senang saja banyak PC. Keng lemelia boleh cek bingung selemi lah dengan apa melaria ya, apa melaria. Karena melaria mampu, melarua mampu. Mula kalau orang kuat malih sepeda engkal kan tak kira mikir sepeda vario kan, lagian sepeda engkal pun pikiran ni pun. Kan senika. Nika hurur, nipo. Sunya nika. Sampean misalnya sampean saya tak pati di andi nika. Sampean andi angku pun sampean lebih society pengen sesoki belum tentu mah. Bingungan orang sesoki kisah din nang nika. Tore ki mentak percaya ki nika yang orang sekadang menyata ngerti nika. Mana Allah Ta'ala ada bagi gurur, nika gurur rongku tunya nika. Nipo, yang sampean dunia ni seneng ke sampean. Padahal masuk sabi, kalau bisa bukti aki. Tore, sampean mangkat ke Jakarta, norok taksi, norok bis. Pas sampean asangu sa ongkosan. Ika apa yang sampean asangu sa ongkosan PC. Misalnya asangu 500.000, saya sebut PC. Saya sabak nang kantong. Ben, sampian entar ke Jakarta, norok bis, sampian ngibu PC 1 juta. Sabak nang kantong seleber, kantong celana, nang kira-kira nang perjalanan kima susah sampian. Susah 1 juta. Bodo orang cunung perang, aduh, rampok kok itu mereka yang bisa 1 juta. Masih ngibu 500.000 busa apa saya rampokan kau tak yang perampok gendeng ya rampokan kau ni. Ternyata PC ni kan masuk sah dirin benih senang. Sampai ni compong banyak sahabat nah. Sekandang ngepol. Jawaban soki. Pah beda orang datang di sampai kalau orang ngajam teloan. Kosong maleng. Kira-kira gimana susah kayak. Si banyak sahabat. Kenapa si banyak saya kalau andi ajam. Susah si banyak sahabat. Nah. Ikalah. Firman Allah Ta'ala, Sadaqallahul Azim. Benar Allah Ta'ala ada butuhnya ni kegurur. Corang mas senang padahal mas susah. Corang mas tenang padahal mas bingung. Padahal mas bingung. Lah ning sampean bi soki gen jangan tunya gula karnya hari jeng kengi yamba bi orang gula dari niki. Centelo jam sampai tolak tak lem. Saya sekadang beda orang ngapain ke gula ning saya ngakui pelantara setroy terima bi gula. Beda, tako beda mangken orang ni. Apa dengan mobil ke gula? Ngocak TV tako, pelan gula tak gampang deremaan. Ngakui pelantara, ki aku ditolak lagi ke gula.
Pahir ngocak, aduh kok itu lagi aja paman kok minta peraban tak ende, ingat jangan todus. Yang lu bagi ke selain lah, jangan banyak orang yang bisa nerima. Nikalah. Banyak orang yang bisa nerima. Mun Allah Taala ngatur ini, cek gampang rezeki nikah. Kengkar biasa. Biasa. Ia senang dekat Allah SWT markana berkembang rezeki. Tapi tidak lupa daratan seolah-olah ada boleh markana sebanyak ini pun tak. Tapi mon ilmu nikah maiki. Ada tak orang ilmu nikah. Korang meloloh. Ada terlebihnya ilmu. Korang meloloh hadirin mon ilmu nikah. Kenapa? Karena ilmu nikah tak cukup dengan itunya. Ilmu nikah sampai kak kemanoro. Sampian budian ating kala umur. Ketika sakaratil maut. Ilmu nikah dampingin sampian. Sampian masuk ke dalam kuburan. Ke alam barzah, ke dalam kuburan. Sampian ada ilmu. Ilmu ni kan nuruk ke dalam kuburan. Manabi ampun lang alole kiai. Tinggal umur lang alole asal alim, alamah nikah. Pahahir sepo, pahlop pa pi ilmu, ngalole. Pasatingkal umur. Katina apa ni ilmu kubur? Ipabili po le ilmu kasi kalau pay kisah hadirin ipabili po le bi Allah Taala. Jadi orang yang mati nikah ilmu saya kalau pay nasa ipabili po le bi Allah Taala. Ban malaikat kegi tapan orang yang di ilmu nikah ma. Ipasos sa malaikat ni kasi umungko. Kan banyak cerita-cerita nikah. Banyak cerita-cerita nikah. Gara-gara oleh berokan ilmu nikah. Misalnya Imam dan Gulu Panjinan saja dalam ilmu nahu. Imam Sibawih. Rahmatullah alaih. Imam Sibawih ini kan alama nahu. Madhab Gulu Pan sampai dalam urusan masalah nahu. Kento ketika wafat. Kemarin pimpin ulama nang masa nikah. Akhirnya ilmu kuburan nikah yantaran bi malaikat. Ya Sibawih, marrabbuka. Sibawih, siapa pangeran kaki? Buntag bi malaikat. Imam Sibawih kita apa? Langsung jawab, buntan tak jawab Imam Sibawih. Yang ida bi malaikat, sampean tak kenal ke kulan ki malaikat. Kulan ni ke Imam Sibawih. Kulan ni ke itunya kata aku orang. Orang tak bengal nyual kulan malaikat. Tak bengal mungkin ngacing ki mun nyual tak bengal. Bi pas sampean ngal bengal nyual kulan ni ke. Tak kenal Imam Sibawih kulan. Mun sampean ada bu marrabbuka, tahu lebih kula jawab. Pakai pertanyaan kula jawab gelu. Sampean ada bu marrabbuka, man ni kenapa huruf, kenapa isim, kenapa fiil? Mun huruf napa, mun isim napa, mun fiil napa? Mun sampean bisa jawab, kula jawab pertanyaan sampean. Jawab malaikat, ya kula la tahu ning kaya ning kula kila marrabbuka wa man nabiy. Kala ni ketok sik balai pangeran kula. Tak ngerti man ni dak remeh tak ngerti kula ni. Lagi sampean mun tahu ning kene kan pon jalan yu ala orang tu dosa orang mundur malaikat ni kan bimasyiatillah kalaban kasokanna Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita malaikat takok ka orang tapi lebih Allah taala pakon mundur ki mundur. Bimasyiatillah kalaban kasokanna Allah taala. Kalaban sabab barokana ilmu ni kan. Bada boleh santren Imam Malik. Nika santren Imam Malik nika alim idil masalah ilmu akidah. Ilmu tauhid. Saking alim mah Imam Malik kagum dak santan mereka sampai ipamulang nang terima Imam Malik urusan khusus mulang ilmu akidah. Khusus ilmu akidah. Ilmu tauhid. Alim ni kan. Akhirnya Imam Malik wafat. Kita rasa kibi ni kan dalam masalah ilmu tauhid. Akhirnya ni wafat juga. Santar si alim dalam masalah ilmu tauhid ni kan. Nika cerita nika hikmah katinapa barokana ilmu ban katinapa hubung na kuruban santri. Oneng-oneng kapan tinggal umur santar ini ka yang tadi malaikat. Ya fulan, marrabbuka. Fulan, siapa pangeran kake? Akhir kita apa? Yang tadi bi ron Imam Malik. Dek ka kubur santar ini ka. Ini ka hubungna guru kalaban santar. Yang tadi bi ron Imam Malik. Kapan dapat dek ka kuburan Imam Malik? Ron Imam Malik ada budak malaikat-malaikat. Cek ngal nyual ka iya malaikat. Ni ka santar kula alim dalam masalah urusan tauhid. Dalam urusan masalah akidah, menyual nikah. Soalan si bro, kisah mengarokeng. Siapa pangeran kaki? Nikah kelas SD, kelas 3, nikah cetek bagi kan nikah. Nyada soal si bro, kisah mengenikah. Nikah orang alim tauhid nikah bagian. Siapa pangeran kaki? Siapa nabi? Ada nikah kelas 0 nikah. Todo sampean menjual santai gula nikah kalau ban soalan siapa pangeran kaki. Ani orang alim mereka.
Ya jangan malaikat ya guna tahu ning lah karuni ketok soalan gula. Marrobu ke ya man nabi ke lah akhiri pak. Empon malaikat lecet ocol sekali muka orang nikah. Nikah orang alim nikah. Akhirnya apa? Mundur malaikat bimasyiatillah kalaban kasokan Allah Subhanahu wa taala. Mundur. Nikah ilmu. Makanya ilmu nanti sare. Sampai nyari ilmu. Tapi makanya orang pengajian rutinan, pengajian engkau lah pakun tak kira bisa baca kitab. Urusan baca kitab ni ilmu lain hadirin. Belum tentu orang tahu ni baca kitab ni keputu ni belum tentu. Urusan bisa baca kitab ni kan ilmu nahwu, ilmu alat. Sampai mentero orang bisa baca kitab, kau tuan orang ilmu alat baru bisa baca kitab. Mungkaro sampai mentero orang ngejak nikah haram, nikah halal, tak nangki aja ilmu alat nikah. Sampai lagi dingaki napa netizen, napa kok bokong, oh mundai oleh, oh mundai tak oleh. Maka sampean tak orang baca kitab, sampean lagi jadi ngalim din budin lagu. Urusan sampean terlalu lebih alim boleh bisa baca kitab tibi, bisa menggali tibi. Kini kan akhirnya ajar ilmu alat, kita akhirnya bisa ikut dalam perpangkian macam mangken, naki montuk nikah. Senikah. Tapi mun ilmu nikah hadirin, sewajib nikah beni ilmu alat. Ilmu syariat nikah. Sampai kula tu mana buta sareng Syekhona Abdullah Sakham. Di Mekah sebenarnya. Acara itu masalah ilmu laduni. Tabun kiai. Ilmu laduni je engkau tak tuan nemu orang sepah nemu 100% ilmu laduni. Mungkin berdekasbi berdeladuni berdewahbi ya banyak je. Kula mator manabi kelilur, kelilur Rahman kiki berdasarkan ni. Kan kelilur ni kan mun tu tak senapa tapi kitab sejarah aja kitab bisa ibaca ni kala. Ben mun pidato bahasa Arab. Arab. Ben Arab dia karo Arab Mekah, bisa Arab Mesir, bisa Arab Yaman. Pacar gimana tak sini kala. Nika teman sapan gililu nika teman Jepun nang sekitar gelis nika. Oning-oning kapan Jumatan lapah Rabu gililu lapah ongke dek ke podium, dek ke mimbar. Jumatan khutbah karena kalau sini kalau gililu ni. Langsung khutbah cak Arab. Sakapina orang sa masjid tat ustad pintar ada sing ngarti ka Arab kaya. Ya pada beuna kelilur. Yang karo jala ni koreng uling kila nang saus makita tak ngarti tak nyala aki tak bengal nyala aki. Jangan tak ngarti apa sih kedebu kelilur. Ya karo yang pala amin ila amin kapiden kila ban mare sen kila. Akhirnya kapan peleman mari Jumatan keluar. Kapan keluar? Bada orang musafir, ada orang ngajalan lebat ngampong salat Jumat nang nikah, nang pengirembong nikah. Salat nang nikah. Oning-oning orang si musafir nikah, orang si jalan nikah, orang si tekan dari jauh nikah, beni tatang ke kesa. Atanya ada orang. Pasir ki ibu rusa khutbah. Pasir sa khutbah. Ano, ke Halilur Rahman, saya ko cak ralilur gak bisa. Keng mentuk nang Al-Azhar iki. Apa? Ki puru ni ke pidato ni ke bahasa Arab Mesir semelarat. Kula ke benderan ngarti kualan kula alumni Mesir. Lah ni kata pahruat enggak ni ngaji ki menika. Jadi kula matur dak kiai. Mana bikin lilur? Kento beni laduni 100%. Oh beni. Dia benar ke Abdullah Sahal. Benih, aja benih ala dunia 100%. Aju mon embriti, je luar kepala, mulai lambat je. Lilur jual ada bu lilur. Lilur je mon embriti, cak soal, bagaimana makin jaga tedung, je tahu je. Kena ben ibarat barang. Cak aja kalau alim, mungkin urusan masalah mualah. Keng lebih ni je lah kar ilmu laduni. Keng kok nama situng ni kok. Se orang laduni 100% je situng. Keng tak kebelas pada. Yang bingkau tak bengal kok ngebelas. Mereka yang badan daerah Sidoarjo. Daerah Sidoarjo. Tahun ini makin napa pondokan napa ten. Ini kan waktu kula haji asar ke Abdullah. Yang kalau ada buel motor ban kula nang Mekah. Lepas ada bu, bi oning gak dinto panjenengan cek gak dinto ilmu laduni. Laduni 100%. Beda tanda nak kayak laduni 100% je. Beda tanda ni. Kenapa tanda? Tandanya biasa membaca kitab kelero itu. Tapi mau ditanya ki hukum ibu di mana, tapi tahu persis di kitab dia. Kenapa? Karena ilmu laduni ini sekadang ilmu alat ini tak ibadah ngaji bi Allah Taala. Karena ilmu alat ini tak wajib kau ni. Tapi mau ditanya ki hukum, kenapa hukum ini langsung dijawab persis ban sebenarnya kitab. Kayak mau selalu macam kitab, ini banyak kelero.
Ini kan tanda-tanda ilmu ladun. Bahkan gula teman merang dari situng ulama, tambah ki zaman Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, akhiran ki sarang ulama. Syekhona Khalil ni akhiran ki sarang tamui ulama di dalam. Pas pertama yang luar ni ke beda tamui. Kapan beda tamui? Langsung tamui ni ke sambil kita keluar ya ke Khalil, sambil asroh ada bu, ya Rasulullah, kan kelero kan? Ya Rasulullah, sebenarnya kan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ila bi ulama saya setting ke Khalil, ila. Akhirnya ada buin, apa sampai biar kelak? Ini kata benar anu ni, tamu itu ya Rasulullah, karena kita tak ajar nahu sekali. Periksa ni bi syawal sampai oning sira tamu ini. Punten pasal, ini kena Khidir ni kan. Langsung takut sampai nak ningkor-korlaknya lagi. Nabi Musa baik nyalaki Nabi Khidir, pakala Nabi Khidir. Ketika alobengin perahu, isalah aki, pai lobengin perahu deki mati kapi. Ipakabi Nabi dia sampai tak nyapok ilmu. Ini kemudian orang kelas tinggi sekali cek korlak salah aki sini kala. Padahal nak cek kelero kan, mestinya ya Rasulullah. Ya mohon sampean cek dan indekai hadirin. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kan kalau goblokian ni kama iki meni keng wali kai. Sebab sekadang margana ni permasalahan ni ka, orang wali ni ka, orang benih karo wali kan nabi kan. Ni ka mun sajan sejadab ni ka tak mikir dek ka kenapa sih keluar debu ni ka. Saya pikir ni kayak senang. Makanya ada orang sekadang ampuh jalan ni kan, makanya ni hati-hati. Tapi ni cek tenda ni kan kelas makom lain. Sekadang ada orang boleh ni kan pun ada debu sini kan. Tapi si wali ongkuan lah, benar yang 5 boleh kan. Boleh sekadang ada debu di sini kan. Engkau Allah. Mun kuluban sampean macam sini kan murtad kan. Tapi orang wali makin keluh. Kisah inda ghibatihi, nalaikan ampun tak sadar kisah. Engkau Allah ni kan. Anika maus Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran ni kan. Iartiin ke bahasa Madura. Dari mata benar dengan Al-Quran, innani anallah, sanggup sengko engkau re Allah. Dan ni kan icak Madura aki, karena ingat Allah tu sini kan. Engkau Allah. Benih engkau tibi ni kan. Antar jemaah sebenarnya dengan Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana. Jadi mungkin yang wali ni makin ni kayak kor sini gala. Keng wali sampo aculan ke sebeni benih kasa. Gising lah kalau blokian namun kasa. Ni kepada wali majudub ni jadab ni. Jadi kadang ucap ni kan debu ni kan tak bisa tak bisa erekan. Sampai lupa apa sih ke debu saking atan ni kan selalu cinta dekat Allah Subhanahu wa taala. Takallam di dalam kecintaan dekat Allah Subhanahu wa taala. Ni orang wali majdubnya mana. Maka mendak kegelapan sampean kima utama wali majdub dan wali syar'i. Wali syar'i ini kan punten biasa. Ada bu biasa, bisa ngorengin biasa, ada bu ngak biasa. Kima masih lebih utama. Ni kan di antara ulama beda bagi lebih utama wali jadab majdub karena ni selalu ke Allah tok. Beda bagi wali syar'i karena wali syar'i ini kan bisa ngemung umat, bisa malain umat, bisa morok ke umat. Pasal wali syar'i di antaranya, wali syar'i ini kan di antaranya Syekhina Muhammad Khalil Al-Bangkalani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka baki bisa ngarang kitab karena Buddha pun ini biasa, ada bu, nggak orang-orang biasa. Ani kala, jadi akhirnya menglilur yo lakan alim juga, ayo alim. Beni Wahbi juga. Aja lah kan berdekas kasbina. Beni Wahbi 100% tapi berdekas kasbina. Nikah ilmu hadirin. Maka mungkin bisa ilmu nikah sehari ki masaus. Tapi hati-hati jangan sampai ilmu sesat. Maka aku tu apangker orang nikah. Apangker orang nikah. Apangker apa? Apangker dak ke guru, sekuru na paham ahlus sunnah wal jamaah, ben alina alir ahli sunnah wal jamaah, nikah pangker sampean. Karena semakin ini banyak orang yang akan mengumbang-ambingkan. Mereka faham-faham pada ngucap
engkau orang Islam, Islam sepaling benar tentang pendapat dia. Jadi orang tak faham, isangkan sepaling benar pada situng pendapat, padahal pendapat mereka pendapat sesat. Ini kan ilmu kubur. Jadi ilmu mereka dampingin sampai ilmu kubur. Pas kapan mereka ini ke alam ba'as, tina ba'as. Dari alam ba'as ini ke akhirat, ngalai dia ke alam mahsyar. Nang alam mahsyar ni ke ilmu dampingin boleh. Ilmu ni tak peka, dampingin kulum pancenan saja. Dari mana? Kisah pada situng hadis, ya Rasulullah ibadah yaumal qiyamah, kemudian nikah Allah Subhanahu wa taala macakah dak ke kebulan atau tina ba'as. Tina ba'as cakap di kubur. Pah mari nikah iki bedak ka alam polai nyaman alam mahsyar, kompolan. Kapan iki bedak ke alam mahsyar fayumayyizul ulama. Maka pas bi Allah taala nikah ipalain orang-orang si alim nikah. Tak pilih anak kiai nikah. Saya apa pokok alim. Maka anak orang tani, orang talbata, anak bajingan sekalian. Mon orang alim. Anak orang kafir sekali. Tapi alim. Masuk Islam bah alim, mereka orang Islam alim. Banyak orang, anak orang kafir ni kecuali orang raja ni banyak. Pas saya ada di antara. Saya terkenal, saya pengen ngerti. Sampai kan oning Abu Jahal ni ka musuh besar Kanjeng Nabi. Abu Jahal. Paling jahat orang. Abu Jahal. Bahkan iculukin Fir'aun masa Kanjeng Nabi. Abu Jahal. Tapi sampai oning. Putrana Abu Jahal ni ka badanya mana Sayyidina Ikrimah. Ni kan Abu Jahal ni ka. Sayyidina Ikrimah ni ka masuk Islam orang cek cinta ke Kanjeng Nabi ben otati kubarus sahabat, pangrajan sahabat Sayyidina Ikrimah. Sampai kan Sayyidina Ikrimah ni ka masuk Islam, mun beda sahabat acerita tentang kacuban Abu Jahal, ilarang bi Kanjeng Nabi. Allah cak tungin kacuban Abu Jahal. Kacokop Ikrimah je paceling. Cokop Ikrimah. Artinya apa? Mun arasan kacuban Abu Jahal takoknya keen Sayyidina Ikrimah. Saking cinta ku Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ikrimah. Ni kan Abu Jahal. Kula nang WA sa sebelaan angin tunging masalah turunan Rasulullah. Jadi kula nikah jadi pun Habib sedikit. Kula ni di kanan kacer dari nyi kula katas ni kakak laki kapi sampai ke Rasulullah jadi pun ini kan pada silsilan kula pada silsilah di Abbas ni kecukan. Jadi kanan kan kula sekot dengan Habib. Mana kaman ngejak Habib kula. Sekot dengan Habib. Bi kula bala. Saya bukan Habib, saya kiai biasa. Sampai kalau selo garis kali ngejak Habib kula. Kula ni ka bani Habib kita tinggal kalau kadung garis salpang ngejak Habib ngejak ilang ki kula. Cuma ngejak Habib tapi bin besai kula yang malam itu besai malah ijejen selo ijejen keres ni kula. Ya kula jadi situnga ngejak kisah orang no Habib kula ngejak. Kula tak penting kula ni keteti Habib tetina kula tak penting. Kula turunan saya kula tak penting. Kula karo saya katero ni kula tero iya ko umat Kanjeng Nabi baki nang akhirat. Kula magiging turunan Abu Jahal tak napa mong kula kubi kula. Pokok kula iya ko umat Kanjeng Nabi baki. Kula paki along-polong ban Kanjeng Nabi. Kula la turunan saya rapi kula tak ruwet. Tatete kapur po turunan kay. Wah kula pun anak ipasang na sa panduk. Selamat datang Al-Habib, As-Sayyid, abo be kula ipatao pa sa panduk ka gawi be kula kajang kikirin. Buang je spanduk je gawi kula. Ayat Sayyid Habib damma ka gawi kula. Anak-anak. Ada buang. Mon pakun jeng kau tak hadir pun tak nak gawi kula. Ki sapon si pun tak nak sada. Ayat Sayyid Habib entar ada mapalo napa sa iko. Lata arep keturunan kula, la turunan sera, abe kula kin terus selamat nang akhirat, kula kin terus polong menajing Nabi, la anang sera abe kula. Saya nikah putra Abu Jahal, anak Abu Jahal nikah. Jadi paling pangarajan sahabat bendi cinta bi Rasulullah sampai Sayyidina Ikrimah. Banyak hadis-hadis dari Sayyidina Ikrimah. Faumaizul ulama ipapesa ulama ni kebi Allah Taala. Ulama orang sealim, tak pilih anak kiai, tak pilih anak besar. Sealim. Ayo kakek ngalai, beda kenangan khusus kakek. Calong polong ben orang banyak je. Calong polong orang banyak. Ngalai kakek ngalai. Akhirnya ngalai fungsi orang di ilmu nikah. Ngalai di ilmu nikah dak ke tempat sampun ditentu aki bi Allah Subhanahu wa taala. Sampun ngalai
Di sun tempat Allah Ta'ala ada budak orang-orang yang ilmu dekat. Ya ma'syarul ulama. Kumpullah para ulama. Inni lam adha fikum li'adzibakum. Engkau tak teknya tang ilmu ikaki jia kang kui kaki isek sabingko. Engkau abri ilmu kaki jia bani untuk kaki isek sabingko. Idhabu inni qad ghafartu lakum. La mangkat ke la mangkat ke surga ke. Kapin tu sana ke bingko ispora bingko. Markan ke bingko ipirin ilmu. Mangkana sambian hadirin mun ngatela ulama cai pon sambian salah. Cai pon sambian kelero. Cek korok-kornya le, cek korlaknya la aki. Umpamana ni kesala ongku atau jangan-jangan tak salah ke angku ngin hukum se nguleaki keng kulit sambian tak oning. Umpamana ni kelakar salah ongku. Allah Ta'ala ni cik kembangannya pora dekat ulama ni kala. Sedangkan kuluban sampean orang pudungan ni ka, si cak ngocain ka orang si ulama si agib salah bi sampean, belum tentu sepora bi Allah Ta'ala. Ulama ki sesampo ala ko tusa mun lakar tusa ongku cik kembangi sepora bi Allah Ta'ala markan lagi saya paringin ilmu bi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bari terkenal ki kebersisah. Kibar sesonika orang ahli ibadah pada debaki belum puluh tahun, pada debaki 1 tahun, akhir masuk neraka. Dia pun ulama, kibar sesonika bani ulama. Kibar sesonika obat. Napa obat? Orang ahli ibadah, tapi tak ulama, tak alim. Maka pas andi musibah macam mereka. Orang mengkarok yang ibadah meloloh, tapi abang tak alim, ini kekencang sini gila. Cek gampang kalakal bi. Setan ni cek gampang kalakal. Ni kala ilmu ni. Cek gampang sepora makan cek kor ki ngocak makan. Makan dia punya Syekh Ismail, Syekh Muhammad bin Ismail. Waktu pidato ni situ tempat. Saya enggak ya dia punya. Mun ngatela ulama ngelakonin cangka ke haram. Cangka ke dosa. Kaki harus andi husnudzon niatena. Kaki harus andi pemikiran niatena. Mungkin ulama jua keng nemu kitab sing oleaki, keng engkau tak tahu. Seren engkau tak tahu kasing oleaki, engkau tak tahu. Ada ke ulama jua dalam masalah Korea. Pola engkau tak tahu tibi kitab apa. Tapi engkau tak bengal nyalakin ulama jua, pola na takwa jua nemu kitab sing oleaki. Ini kan tu husnudzon, persangkaan bagus. Maklekul ban sampean tak andi kertak cuba dek ulama. Bahaya loh sampai andi kertak cuba dek ulama ni. Bahaya si paling raja kening bala tabi ulama ni kaki mungkarokin teti orang miskin, teti orang ngapas, teti orang talpak tanah, gara-gara kening bala tabi ulama ni kaki mending ni ka. Si paling raja kening bala tabi ulama ni ka, budian orang ni kapan mati bi Allah Taala icabut iman bi Allah Taala. Mati suul khatimah. Dan badan ka ulama, kalangka ka ulama, andi perasaan pertak cuba dak ka ulama. Mungkin bi Allah Taala ipasajon soki orang ni ka, ipasajon keramat orang ni ka. Sajon bi orang saja ni ketahui, makleta ataupun makleta apa ngerasa kening belad dan kala. Keng deki kapan mati hadirin, cabut iman Nabi Allah SWT mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Nikah hati-hati ki, cepat bakal pak maka ulama. Jadi mau beda misalnya ulama, dah ya, bi beda ulama, dia kau tak tahu je. Nikah lebih aman. Otak bangun sampai noning, kebala juga disimula kinang kitab niat abela ulama. Mun sampean nak tak uning dia, cang sampean pada dah jeng kau tak tahu aja. Tak tahu. Mana lain tarin bayi, atanya bayi langsung mator langsung. Ini kan lebih aman. Nggak nikah. Nikah ilmu hadirin. Makan kau tu sehari ilmu nikah. Kau tu sehari ilmu nikah. Mungkin kalau kau ngadikir mulolo. Tak oning, tak memperdalam bahwa Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala ni kapita. Kalaban barang si anyar dari sekamithlihi syai'un, Allah Ta'ala ada sepadan dengan Allah Ta'ala. Sakapin nama siwa Allah, ani kapi makhluk tak pada dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain Allah kapi termasuk hayal na sambian, bayang na sambian, ni ka makhluk tak pada dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya sampai na bayang Allah renga riya, Allah renga. Ni ka bayang na sambian ni makhluk. Napa si kabayang bisa sampai tak ingat ni ka Allah. Pakun mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, menurut tak faham macam penikah. Tak sekan di dalam masalah urusan akidah. Akhirnya pas kun garok yang norok pun sana
ilmu-ilmu sebangsana ilmu-ilmu makrifat, ilmu ni ngajarin ni kan cek kembang ikut bi setan. Apa perpangawirit isro abang ngaki Allah Subhanahu wa taala. Ja abang ni kan mun ilmu musyahadah kan seolah-olah ninggalin Allah. Wah, langsung ke musyahadah, langsung abang butuh idul masalah akidah, tak seken sama akidah. Langsung setan alintas ya ada. Ya, engkau deh pangeran deh, engkau deh pangeran deh. Langsung aja, oh iya pangeran datang pangeran anu bayang ke, tak pah murtad kulaku. Nikah. Banyak terjadi nikah. Banyak terjadi. Orang ilmu yang di ilmu nikah, paling selamat dari pernikah. Paling selamat dengan pernikah. Maka nampak Syekh Abdul Qadir Jilani ketika amunajat hidotengin rak luar biasa. Kebantera aleng-leng rak terak ni kan kamera Syekh Abdul Qadir. Leng-leng. Pah, suara rak terak. Ana rabbuka. Engkau pangeran kakek Syekh Abdul Qadir. Pah langsung biasa Abdul Qadir. Anta iblis, idhab ya la'in. Kakek iblis yang nyimpang kakek. Kakek laknat kakek. Akhirnya letu, rak terak ni letu pas jadi kokos celang. Kalau jadi kokos celang pah bentuk orang setan ni kah. Pah ngocak seorang setan ni kah. Selamat sampean Syekh Abdul Qadir. Jadi kuda kula semalam mangken nikah. Lapetong polo orang wali bi kula pemurtad kapi semalam mangken. Kalau sampean kula tak mampu sampean. Pah tanya ki, apa kaki bi tak mampu kan kok Syekh Abdul Qadir. Kula tak mampu sampean margan sampean alim. Ilmu na saya tahu-tahu ke sampean cek kula ni ke beni pengiran sampean. Akhirnya tanya ki kan ahlal tu haraman. Kakek Abdul Qadir, engkau pangeran kakek je lah depak kan kau usul. Seharam biko halal laki biko setilana. Anta iblis, idhab ya lain. Akhir iblis tanya ki, sampean bi oning cek gulu bani pangeran sampean Abdul Qadir. Mon pangeran dia tak kira ngalalakin perang haram. Pak lah halal ye kau cak halal, pak lah haram perang haram. Kakek ki burung ngalalakin perang haram. Jeng kau tahu ni cek kakek je bani pangeran. Kakek je iblis kakek je. Engke ilmu sampean sing bela sampean. Kula malam mangken ni kalau petong polo orang wali orang ahli awirid bi kulit pemurtad kapri. Ni kalau orang mun sampai orang tandi ilmu ni. Jadi sampean tak usah, makai beni tak usah. Selampau la puasa pola tak bisa muntuk, tak bisa sekolah lagi. Norok pengajian ni kan. Malah iman sampean seken. Malah iman seken ngaji kopengan yang orang ni. Hadirin banyak keutamaan ilmu ni kah? Keng mun ijazah caki mungkin saja mereka terlalu malam. Bernikah ki kare malam sekemi, malam pitolekor, malam sengelekor. Dan sekalian lagi kuluban sampean terlalu api koko deka rumus malam Lailatul Qadar. Kuluban sampean lah kangku lebih aman lah api koko bi Rasulullah pakon nyare usaha malam Lailatul Qadar setiap malam kencil nang 10 terakhir. Mun sampean saben malam kencil 10 terakhir nang sampean selalu ibadah ngelebihin dari ibadah-ibadah nang malam-malam selain nika sampean nika yakin insyaallah sampean nika tepak dek malam Lailatul Qadar. Taoning nang malam napa, nang malam panas nika. Jadi malam sekemi hadir boleh selama sampean kita di alangan. Lain ki kena along polong nika lain. Kencana lain, fadilah lain, keutamaan lain. Sambian budiannya bakal tanya ki nika lanceng boleh nika. Sambian ya bener misalnya ki nika live siaran langsung nika banyak saya istiwasa di luar. Jadi luar pulau banyak semakin nika. Along polong amstami bareng sampai noro istiwasa ni. Tapi yang ki karena nika karena beda udur tak mungkin bisa ada barinto. Ki pada oleh keutamaan yang ki keutamaan ngaji. Keutamaan zikir, tapi utamaan along polong, berokan hadir nang majlis, nika beda. Tapi kisah kan tak mungkin ki di mana bisa hadir, nika mungkin pada luar negeri bareng semakin lagi senoro istiwasaan nika, melalui live nika, melalui siaran langsung nika. Ti banyak bareng benih karo si bedai kinto nika. Kengkaro mun sampean siki bisa kak kan toh, jauh lebih saya hadir dekat itu. Di samping pertengkaran sampai dicatat lain, ya Allah Ta'ala, along polong lain, benang nang situng majelis juga lain. Nikah mungkin sebisa sampai ki, moga-moga ki bisa kumpul boleh nang malam tanggal sekami.
Muka-muka ki bi Allah Taala paring nalancung umur-umur segridon mi Allah Taala ban umur sepenuh kalaban hidayat dari ajunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sinta pamatul nyon seporah akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng salat
ركزتوا سهلا سهلا. الفاتحة لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قادر. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قادر. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قادر. يا سميع يا بصير يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف والكرم ومجد والضم رضي الله تعالى عن المتأخرين وصحبه المهتدين وأزواجه طاهرة المؤمنين والتابعين بسبب الدين والنافع برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة القرابة التابعين بسام الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنبك وقدم وحتم عليهم وعلم وحسن فرن صغيرا كبيرا ذكرا وأنثى مكان مشهد مغاربها. إن الله تعالى الكريم يهدي مشاعر وينور ضرائح ويولي درجات ويد علينا وعلى المسلم بركاتهم وأنوارهم وصرهم ولومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنة عبد القادر الجيلاني سنة بداوي سنة أحمد رفاعي سنة إبراهيم الدسوقي سنة إبراهيم البجوري وسنة بالأحزاب الشهدي الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام الحنفي الإمام أحمد حنبلي عبدك الشيخنا من خليل بنقلاني رضي الله عنهم وانسان سادة صوفية المحققين والأمل الآمين ومية المتحدين. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ولومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صابرات بسنة شرف أبي عبد الله مع الله أحد جبال ويسر فور صغيرا كمن ذكرا وأنثى مكان مشهدنا مغاربها. إن الله تعالى يقدم في الجنة ويولي درجات ويد علينا وعلى المسلم بركاتهم وأنوارهم وصرهم ولومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لنا ولكم يا أهل والدنا والديكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمين من الأحياء منهم والأموات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرزقنا ويوم المنا في رزقا حلالا طيبا واسعا في الدنيا والآخرة. إن الله تعالى يفتح لنا ولهم باب الخيرات يسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويهتم لنا ولهم باسم الخاتم بجائزنا محمد صلى الله عليه وسلم بجائزنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسأل بك الفاتحة المعظمة المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا أحبابنا وتلاميذنا وضيوفنا من كل فتنة ومحنة وبصر وضير، إنك ولي كل خير ومعطي لكل سائل يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، ويسر لنا ولا تعسر علينا، وارضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمنين يا أرحم الراحمين. ارحمنا. وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا، وعافينا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم السر تأتيك ستر عنا، وعافينا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا، وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب وآته الفضيلة. اللهم صل على يا رب خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة. اللهم صل يا رب وارضى عن السنانة. اللهم صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. اللهم صل يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل يا رب لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. اللهم صل على يا رب بلغنا نزور. اللهم صل على محمد يا رب تغشانا بنوره. اللهم صل على يا رب حفظانك وأمنك. اللهم صل على يا رب واسكننا جنانك. اللهم صل على يا رب أجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة. اللهم صل يا رب حطنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح. اللهم صل يا رب وكفي كل مؤذي. اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع. اللهم صل على
يا رب صل عليه وسلم يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا زل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين ربنا تقبل منا واستجب لنا بأسرار الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد